বিধানসভা ভোটে কার সাথে জোট করছেন হুমায়ুন কবির তা নিয়ে চর্চার শেষ নেই। সিপিএম থাকছে না জোটে তা আগেই জানিয়েছেন জনতা উন্নয়ন পার্টির চেয়ারম্যান। তবে কবে ঘোষণা হবে হুমায়ুনের জোটে থাকছেন কারা, বিধানসভা ভোটে জোট নিয়ে কি দাবি করলেন হুমায়ুন কবির? होंगी मेरा पार्टी को साथ। वो आज भी कलकत्ता में एक मीटिंग चल रहा है, 1 घंटा पहले स्टार्ट हुआ, 4 बजे तक चलेगी, 4 साढ़े 4 बजे तक। तो फिर मेरा पास जो नतीजा आएंगे, मेरा ख्याल से ये लग रहा है, मैं पहले से 25 तारीख तक टाइम रखा, जो 25 तारीख तक मैं गठबंधन का पूरे आम आदमी को सामने ओपन करेगी, कौन कौन पार्टी मेरे को साथ जोड़ के अगले इलेक्शन में चुनाव लड़ेंगे। तो मैं लग रहा है 1 दिन 2 दिन हो सकता, कोई 25 से तरफ से 26 होगा, लेकिन पूरे मेरा को जनता उन्नयन पार्टी को साथ कौन कौन जोड़ के मेरा अगले चुनाव में उतरेगी, वो 25 से 26 तारीख तक मैं कलकत्ता में सारे मीडिया लोग को मैं ऐलान कर दूंगी। सब पार्टी को लेकर, सब जो गठबंधन में जो पार्टी रहेगी वो पार्टी को लीडरशिप को लेकर मैं ओपन कर दूंगी। আর কয়েকদিনের মধ্যেই তা স্পষ্ট হবে বলেই জানিয়েছেন হুমায়ুন কবির। জোটে কি কি চমক থাকে তার দিকেই তাকিয়ে রাজনৈতিক মহল। ব্যুরো রিপোর্ট, মধ্যবঙ্গ নিউজ। মনমোহিনী হেলথ কেয়ার, স্বাস্থ্য সেবায় অটুট শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা। জেলায় প্রথম রোবোটিক নি রিপ্লেসমেন্ট, কার্ডিওলজি উইথ ক্যাথ ল্যাব, নিউরোসার্জারি, স্পেশালাইজড ট্রমা ইউনিট থেকে স্পাইন ট্রেন, একগুচ্ছ পরিষেবায় নিয়োজিত। মনমোহিনী হেলথ কেয়ার, কোয়ালিটি কেয়ার উইথ পার্সোনাল টাচ, বহরমপুর শিল্প তালুক।